आजादी का अमृत महोत्सव ते हर घर तिरंगा सामंग बुतांगनो काहाम तंखनि बिसिंगतिनो पालायजागनि बागै क्राकसला 105 नं हा आरि नायखनलाय बदलते कमलपुर पंचायत नि लवाजि मुंबाय रोंनकनि सोलोंनाय ते सोलोंनाय जिग्रक ते फोरोंनाय रकनो तिनो कमलपुर आमचाय कायसा तिरंगा रेलि खलायजाखा अ रेलिवा आमचायनि गोबांमा थाइ बेरायखा रेलिवा मानजाखा कमलपुर पंचायत नि चेयरमैन प्रशांत सिंहा ते लुकु हामक्रायनि सामंग तांनाय समल कान्ति पालनक हबै कुबैनि आदंग আমাদের দেশ স্বাধীনতার 75তম বর্ষ অর্থাৎ হীরক জয়ন্তী পালন করতে যাচ্ছে। সারা ভারতবর্ষেই একটা বিরাট আনন্দ উৎসব উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে পালিত হচ্ছে এবং তার বাইরে আমাদের কমলপুরও নয়। এবং আজকে এরঙ্গ হিসাবে সীমান্তরক্ষী বাহিনী, কমলপুর নগর পঞ্চায়েত, বিভিন্ন স্কুল, বিভিন্ন স্বয়ংসহায়ক গ্রুপের উদ্যোগে কমলপুর শহরের মধ্যে তিরঙ্গা যাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। সমস্ত কমলপুরের মধ্যে তার ব্যাপক প্রভাব পড়েছে আমরা দেখেছি।